بالنسبة la suite normalement كما كتعرفوا في l'examen ديما عندكم واحد la réaction personnelle il est demandé de donner votre avis على واحد le sujet ولا على واحد l'action في le texte اللي غادي تقراو. Bien sûr شنو رأيك في l'internet, qu'est-ce que tu penses de l'école, de tes parents, de la pollution, donc normalement de la circulation, etc. يعني بالنسبة لي هنا votre avis est très important parce que à partir du deuxième semestre de la troisième année de collège, vous êtes peut-être obligé de donner votre avis sur ce qui se passe autour de vous. Donc, à ton avis, qu'est-ce que tu penses? Donc, toujours, c'est une جملة ديالي. Personnellement, je suis d'accord avec l'idée héritage, ou bien je ne suis pas d'accord, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette idée héritage, ou bien d'autres expressions. À mon avis, je trouve que la pollution est très néfaste car il détruit notre planète et il détruit notre bien-être, etc. Donc c'est vraiment une leçon très intéressante à savoir, surtout que vous êtes censé d'étudier en tronc commun et en première et deuxième année de baccalauréat ce genre de paragraphe argumentatif. Donc, بالنسبه للسويت كوم جو فوزي برومي غادي نحاولوا اننا نخدموا لا كومبريهنسيون اللي كتعطى لكم في الاول ديال الامتحان. كما كتعرفوا دائما عندكم واحد لو بوتي تكست اللي هو تيري دابيتود من اين نوفيل، يعني لا بليبار دو غي دو موباسون اللي هو بيان سور لانه هو لانفونتور ديال هاد لو جونغ ليتيرير ديال لا نوفيل. دونك بيان سور عندكم واحد لو بوتي تكست بيان سور اللي فيه في un temps, في un lieu, في des personnages, etc. Donc, بالنسبة les questions généreuses, دائما عندكم واحد le tableau dans la première question اللي خصكم تجبدوا le titre, العنوان تاع ديك الرواية, l'auteur, الكاتب, le genre, يعني واش دائما عندكم une nouvelle bien sûr. بالنسبة لا source المصدر من خديناه, l'édition دار النشر اللي كتكون مكتوبة في le paratexte ولا في la légende مع le texte. Ou bien sûr, le type de texte, le genre, quand on a le type, le genre, il s'agit peut-être toujours d'une nouvelle, normalement, ou d'un roman. Le type, soit narratif, soit descriptif, soit tous les deux. Il est qu'un narratif, il va conférer le passé simple, qu'un descriptif, il va conférer les adjectifs et bien sûr l'imparfait. Donc, la narratif, c'est le fait de voir des événements, des dialogues. La description, il y a rarement un texte qui est nettement descriptif, دائما تكون narratif et descriptif, ou bien seulement narratif, ça ira. بالنسبة les personnages régulièrement, je veux les personnages, les personnages dans un texte, c'est très facile à relever parce qu'ils sont écrits avec une initiale en majuscule. دائما كيكونوا كيبداو بواحد لا لتر majuscule, يعني ساهلين باش نجبدهم من لو تكست مومون peut-être le lieu. دونك بالنسبه جبد لي كاليتي، يعني شنو هما الحوايج اللي وصفنا بهم هاد الاشخاص، يعني زوينين ولا دي ديفو، وشنو هما الاهداف ديالهم في هذه الروايه نورمالمون. بالنسبه لو طون اي لو ليو، دونك سي ان élément très important à déchiffrer في لو تكست. دائما فاش كنقرا هذاك لو تكست ديالي اللي هو صور، ديما خصني نسطر على لي بيرسوناج، نسطر على لي فيرب، نسطر على الزمان، على المكان، باسكو جو في revenir normalement dans les questions de l'examen. Les sentiments qui me guettent, la plupart des sentiments, ou bien qui sont connus, بالنسبة لي champs lexicaux, يعني الحق الدلالي كما قلت relever واحد le mot qui appartient لواحد le champ lexical ou à un autre, aussi très facile. بالنسبة autre genre de questions, يعني délimiter واحد l'étape، يعني واش هاد التكست اللي عطيناكم واش هي une situation initiale يعني بدية ولا un élément perturbateur avec les péripéties. Donc bien sûr سهل انكم تعرفوا واش كيتعلق الامر بالبديه ولا بالمشكل ولا tous les deux. يعني il s'agit de voir les verbes, le temps dans lequel ils sont conjugués les verbes. يعني اذا كان عندنا غير l'imparfait, il s'agit de la situation initiale. Quand عندنا normalement le passé simple, bien sûr il s'agit de l'élément perturbateur ou de l'élément inattendu. Donc بالنسبة la suite, qui me dit qu'on là toujours vous êtes concerné de donner votre point de vue, si vous êtes d'accord ou pas sur un sujet ou bien sur une action, bien sûr avec une justification qui est correcte.
بالنسبة l'expression écrite, كما كتعرفوا l'expression écrite, c'est un élément qui détermine beaucoup notre note في l'examen في السنة كاملة. بالنسبة l'expression écrite هاد العام عندكم دائما انكم تكتبوا واحد لو ريسي، يعني كتب لي واحد القصة تخلعتي ولا توضرتي ولا زرتي واحد المكان etc. يعني c'est toujours nous sommes en face d'un texte, d'un récit اللي فيه des événements وفيه normalement واحد le plan aussi بحال اللي قريتو. Donc juste un conseil que j'aimerais bien vous donner كما قلت لكم دائما المقدمه في ليكسبرسيون اكريت دائما خاصكم تبداو بالزمن المكان نورمالمون تقولوا شكون اللي وقعت لي هذه القصه، يعني بيان سور جو مع من كنتي افيك تي بارون او بيان افيك تي زامي او بيان تي ايتي سول امتى فين كيفاش، وبيان سور نعطي دي زانديس على القصه ديالي غادي نقصها بيان سور فاش غادي ندوز لو ديفلوبمون التطور ديال هذيك التكست اللي غنكتبو غادي ندير واحد ليكسبرسيون ديال لا سيربريز، يعني سودا ولا ان جور ولا توتاكو ولا بريسكومون غادي نتبعها واحد لو فيرب او باسي سامبل. بيان سور غادي نعطي دي زيفينمون جوج ولا ثلاثه كي سون غوليي اللي هما مربوطين دي زارتيكيلاتور، يعني ensuite puis le jour suivant la semaine suivante. Bien sûr غادي نعطي مي سونتيمون لان سي تري امبورطون دو بريسيزي سي سونتيمون في واحد لو تكست كنكتبوه، او نقدر ندخل او ميليو ديال هذا لو ديفلوبمون ندخل ان بوتي ديالوج، يعني دو فراز كي سون écrites de façon correcte، يعني la personne اللي قالها le verbe introducteur les guillemets ou la réponse ديالها de la même façon bien sûr. غادي نقصر وكنت وصلت لا كونكليزيون ولا النهايه، وغادي نعطي اون فراز نورمالمون qui donne هذاك l'équilibre ولا هذاك le retour à l'équilibre، يعني الحمد لله ولا heureusement tout s'est bien passé comme d'habitude, il faut que vous reveniez au point de départ. Donc ce sont toutes les questions que j'aimerais donner à vous les élèves de la 3e année de collège باش تدوزو الامتحان ديالكم dans des conditions qui sont favorables et correctes. Donc je vous remercie également à le temps que vous m'avez accordé. J'espère vous retrouver très bien pour d'autres leçons et d'autres cours que j'aimerais bien vous donner normalement. Donc on se verra à la même chaîne et peut-être à la même heure. Au revoir, ciao ciao, au revoir.